লেফটিস্ট মার্কেটের মুসলিম ছিল। তো আমরা এই যে জোট হয়েছে 2026 ভোটের সামনে রেখে আমরা আজ থেকে আপনারা বলতে পারেন কি আমরা একটা লেট হয়েছি, ভোটের মাধ্যমে ভোট চলছে তার লেট দিকে, কিন্তু আমরা আপিল করবো এখনো অনেক বাকি আছে বাংলা মানুষকে, আপনারা যেখানে লেফটিস্ট ক্যান্ডিডেট আছে আপনারা বেশি করে ওদের ভোট দিয়ে করুন। আমরাও ক্যালকাটার মধ্যে আমাদের যত ইউনিট আছে সবাইকে আমরা অ্যাক্টিভেট করে দিচ্ছি। ওরা লেফট জোনে ইতিমধ্যেই ওরা বললেন যে মুর্শিদাবাদে ওরা কিন্তু এইভাবেই প্রচার করেছেন, কিন্তু সেটা যে কোনো কারণেই হোক সংবাদ মাধ্যমে আসেনি। ফলে এদের সঙ্গে কেরালাতে মূলত এদের অস্তিত্ব আছে, ফলে কেরালাতে ওরা আমাদের সাথেই আছেন। এখানেও ওরা অন্য অন্য জেলায় কাজ করেছেন। স্বাভাবিক, ওদের সংগঠন এত শক্তিশালী নয় যে একসঙ্গে সবকটা কেন্দ্রে ওরা একসঙ্গে প্রচার করবে। এখন এই ষষ্ঠ দফার যে নির্বাচন, সপ্তম দফার নির্বাচনের প্রাক্কালে ওনাদের সুযোগ হয়েছে, ফলে সেই জন্যই সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে ওরা জানাতে চাইছেন যে গোটা ভারতবর্ষে যে গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ সরকার তৈরির প্রক্রিয়া চলছে, সেই প্রক্রিয়ায় যেমন বামেরা আছেন, কংগ্রেস আছেন, অন্য অনেক শক্তি আছেন, তার সঙ্গেই ওরাও আছেন এবং অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েই আছেন। পশ্চিমবাংলায় বাম এবং কংগ্রেস এখানে যে ফ্যাসিস্ট শক্তিকে হারিয়ে নির্বাচনে জেতবার জন্য লড়াই করছে, সেই ক্ষেত্রে ওরা আমাদের সঙ্গেই থাকবেন এবং সেই কারণেই ওরা সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন করছেন যে সাম্প্রদায়িক শক্তি, দেখছেন তো কীভাবে মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী, আরে দেশ জুড়ে এত বেকারত্ব কোনো কথা নেই, দেশে জিনিসের দাম আকাশ ছোঁয়া কোনো কথা নেই, মানুষ শিক্ষায় যেতে পারছে না, সব বেসরকারিকরণ হয়ে গেল, মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছে না, ওষুধের দাম বাড়ছে, কোনো কথা আছে প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর মুখে? শুধু জাত ধর্ম নিয়ে তারা কথা বলছেন। এত পিছিয়ে পড়া মানুষ, তাদের নিয়ে কি আছে? তাদের নিয়ে কোনো কথা বলছেন? কোনো কথা তো তারা বলছে না। তো ওদের একটাই উদ্দেশ্য, মানুষকে জাত ধর্মের নামে ভোটের সময় বিভক্ত করো, কিন্তু লুট যখন করবে, গ্যাসের দাম যখন 414 থেকে 829 হচ্ছে, তখন কিন্তু হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রিস্টান সবার জন্য গ্যাসের দাম বাড়ছে। ব্যাংকের থেকে যখন 11 লক্ষ টাকা লুট হচ্ছে, তখন কিন্তু সব মানুষের টাকা লুট হচ্ছে। ফলে লোটার সময় ওদের কাছে সব মানুষ এক, আর ভোটের সময় ওরা মানুষকে জাত ধর্মের নামে বিভক্ত করতে চায়। অথচ সত্যিকারের যারা পিছিয়ে পড়া মানুষ, এ তো পশ্চিমবাংলা দেখলেন, আইন না মেনে জালিয়াতি করবার ফসল। এই 5 লক্ষ মানুষের কি হবে? এর মধ্যে বেশিরভাগটাই তো সঠিক, শুধুমাত্র তৃণমূল কিছু জালিয়াতি কারবার করবে বলে আইন কানুন না মেনে। আরে বিধানসভার ভোটে জিতলে কি সব আইন সিদ্ধ হয়ে যায় নাকি? চুরি আইন সিদ্ধ হয়ে যায় নাকি? তুমি ওয়েলফেয়ার বোর্ডকে মানবে না, যা আমাদের সংবিধান স্বীকৃত? তুমি দেশের আইন মানবে না? আমি ভোটে জিতেছি, এ হয় নাকি? সেই জন্যই আমরা আজকে আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যের মানুষের কাছে বলতে চাই যে এই রাজ্যের সমস্ত যারা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক মানুষ আছেন, দেশপ্রেমিক মানুষ আছেন, তারা আসুন। ইন্ডিয়ান মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে এসছেন এরা, আমি এই কথাটাই বলতে চাইছি, নিজেদের যে ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ তাকে রক্ষা করবার জন্য তারা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লীগ তৈরি করেছেন, ইন্ডিয়ান মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে চলে এসে। ফলে এই ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ নিয়ে আমাদের লড়াইতে তারা সামিল হয়েছেন, তার জন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি, এবং এই রাজ্যের মানুষকেও আমরা এই ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির পক্ষে দাঁড়াবার জন্য আবেদন করছি। ষষ্ঠ এবং সপ্তম দফার নির্বাচনে আমাদের এখানকার কলকাতা দক্ষিণের প্রার্থী আছেন, প্রচারের মাঝখান থেকে উনি উঠে চলে এসেছেন। इंडियन नेशनल लीग जो है, आप लोग हिंदी समझते हैं अंग्रेजी में, इंडियन नेशनल लीग का वाम मोर्चे से संबंध 30 साल पुराना है। 30 साल हम लगातार एक आइडियल स्टेट केरला में मजबूत किया गठबंधन को, और हम 10 साल से सरकार में हैं। दूसरा टर्म भी हम जीते हैं, तीसरा भी जीतेंगे। इसलिए हमारा अलायंस टूटने वाला नहीं है। हमारा अलायंस तो पहले से चला आ रहा है।
हाँ एक्सटेंशन हो रहा है। उस एलायंस को हम वेस्ट बंगाल में भी लेकर चलने वाले हैं। आप देख रहे हैं कामरेड हमारे साथ बैठे हुए हैं, कैंडिडेट भी बैठी हुई है। अब ये कह सकते हैं कि बंगाल में पहला अनुभव है, लेकिन चूंकि मैं मुस्लिम पॉलिटिक्स में होने के साथ साथ इंडियन नेशनल लीग का सदर हूँ, 57 साल से मैं सेकुलर पार्टीज, सो कॉल सेकुलर पार्टीज का तजुर्बा कर रहा हूँ। बहुत सी पार्टियों का तो कमज़ोर मामला आता रहा है, कभी उनके एमपी छोड़ के जाते रहे हैं, कभी उनके मिनिस्टर छोड़ के जाते रहे हैं, लेकिन सीपीएम का कोई रोल ऐसा आपको इतिहास में नहीं मिलेगा। दे आर ट्रस्टेड सेकुलरिस्ट, पेट्रियोटिक एंड प्रो डाउन ट्रॉडन माइनॉरिटी एंड दलित्स। इसलिए आईएनएल इज कंसीडर्ड, हैविंग कंसीडर्ड ओपिनियन, सोचा समझा हमारा ये विचार है, ख्याल है कि इस देश को सेकुलर रखने के लिए, फासिज्म से बचाने के लिए देश को भरोसा वामपंथ पे करना पड़ेगा। जो गलतियां इतिहास में हमने की हैं सुधारना पड़ेगा। और इसी पैगाम, इसी रिक्वेस्ट, इसी अपील को लेकर आज मैं कलकत्ता में। सर, नहीं लगता कि आपको बहुत देर हो गई है ये सब करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्शन का जो चुनाव है बहुत ही अनकरीब है। देखिए, ये अगर गठबंधन इस चुनाव के लिए होता तो आपकी बात सही थी कि देर हो गई। इस चुनाव के लिए नहीं है, देश को बचाने के लिए है। चुनाव आते और जाते रहेंगे। अभी ये चुनाव है, 1.5 साल बाद दूसरा चुनाव है। इंडिया इतिहास क्या बनाएगी हुकूमत? इंडिया ब्लॉक जो है वो क्या हुकूमत बनाएगी 2024 में सेंटर में? संभावना ये है कि एनडीए 200 से नीचे जा रही है। मैं यूपी से आता हूँ, 3 सीटों का लॉस होने जा रहा है। जयपुर में 10 सीटों का लॉस हुआ, ये माना है सबने। हरियाणा में साफ, दिल्ली में साफ, केरला में प्रश्न नहीं उठता खाता खुलने का, तमिलनाडु में प्रश्न नहीं है खाता खुलने का, तेलंगाना में 7 के 7 एमपी हारेंगे उनके। परिस्थिति बहुत अनुकूल है देशवासियों के लिए। ये चुनाव इंडियन पीपुल वर्सेस एनडीए है। इंडियन पीपुल मीनिंग बाय इंडिया विल विन। सुलेमान साहब, सवाल या निशान ये पैदा होता है कि अगर आपको ये जो आंकड़ा आपने जो बताया, अगर आपको पहले से उसका भनक था, तो आपने इस जो लोकसभा चुनाव जो चल रहा है उससे पहले क्यों नहीं ये गठजोड़ किया? उससे पहले क्यों नहीं हाथ मिला? देखिए, हमारे गठजोड़ का ऐलान मुर्शिदाबाद में किस तारीख को किया? 27 तारीख किया, और उसका रिजल्ट देखेंगे आप उस रीजन में। मैं नहीं आ सका था, मैं दक्षिण भारत में था, एक एक स्टेट में जाना है। आप जानते हैं हमारा देश इतना बड़ा देश है, हर स्टेट में जाना था। मैं चूँकि मुशावरत का फाउंडर हूँ, प्रसा बोर्ड का फाउंडर हूँ, मेरी जिम्मेदारियाँ बहुत है देश को बचाने की। इसलिए मेरे प्रोग्राम पूरे दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत पर लगे हुए थे। मैं नहीं आया, लेकिन हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय खजांची, इनने मिलकर कामरेड सलीम साहब जो सेक्रेटरी हैं सीपीआईएम के साथ ऐलान किया है इसका, और उसके असरात, उसका प्रभाव आपको 4 जून को नजर आएगा। सर, देखा गया है कि यूपी में जब अमित शाह का रैली मतलब एक प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ पर एक जर्नलिस्ट को बहुत ही बेदर्दी तरीके से मारा गया। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं सर? देखिए, जर्नलिस्ट जो है वेतनभोगी होता है। मीडिया हाउसेस के मालिक अंडानी अंबानी हैं। मीडिया हाउसेस के लोगों को तो माना जाना चाहिए, लेकिन अब हमारे सवाल का आप जवाब नहीं लोगे क्या? लेकिन मीडिया के जो कर्मी हैं वो वेतनभोगी होते हैं, वो बेचारे अपनी तनख्वाह के लिए काम करते हैं, इसलिए मैं इसकी निंदा करता हूँ।